Paul sa atong pagpadayon o pagtuon sa tuang natuan last Sunday ato tong padayonon, okay? So I hope nga inyo pang madumduman kung sa ato ang lesson last Sunday. Okay, so welcome sa tuang first service Sunday school. Now at least dili pod kayo kulba sa kong part. Doon na istorya ba? Na istorya. Kamo gyud mo inyong giatngan ba? Na istorya. At least mawa gamay akong kakulba kay mo rin nakulbaan ko sa atong operator dia. Bitaw na ami gi-troubleshoot ganina, problem gamay sa tuang sa atong screen, pero anyways, they're doing their best, no? So dunay isa ka babayi nga aning miadto siya sa pet shop kay mopalit siya parot. Oh, palit siya parot niya. Pila ra istorya ni anang tindiro nga, "Ay ma'am, may buntag kanang dunatay duha ka klase nga parot nga baligya karon sa among tindahan." O ang isa ka klase, kuan ma'am, musuhid siya sa imuhang iistorya. Unya naapoy bag-o karon nga klase sa parot nga aning maghuna-huna pud siya daan before siya mo istorya sa ang istorya nimo. Nainggan yung babae, anang babae nga, "Okay sir, kanang akong paliton kanang maghuna-huna daan." Maghuna-huna daan sayang istorya. Okay, so pilera istorya mga isuon gikuha na sa tindiro ang parot unya gihatag sa babayi. Niya na dayon tindiro nga, "Ma'am, kanang tistingi sa para mabalaan gyud imong tinuod ba?" Ana babayi, "Okay, pwede magatistingan ni." Okay, tistingan ako ha. So gipatindog ang parot, giinan ang parot nga, giinan sa babaeng parot nga, "Parot, unsa may imong paglantaw sa ako?" Yung tubag ang parot nga, "Palakiro ka. Palakiro ka." Suko ang bayis, pati suko agin niya. Ana siya nga, "Sir, di lang nako na dayon nagpalit-palit kay bastos man nga parot." Yan na dayon ang tindiro nga, "Ma'am, kadyot lang ma'am ha. Ako sa ni istoryahan ning parot adto sa sa likod sa tindahan." Adto sila sa likod. Gituok sa tindiro ang parot unya gilumsan na may baldi dito na puno tubig gilumsan niya. Giingnan niya nga, "Ikaw ha, kung di gani ka mo respetar atong babayi, ibalik ta ka diri. Ilublob ko ng ulo nimo." Nakaamgo ang parot. Ito na. Nagbehave siya. Ay, ana rin ang tindiro nga, "Okay ma'am, kaning imong parot, okay na ni." Nakuha na ning una-una ani, murag na-restart ang una-una. Nangutana dayon na. Mangutana ko sir, last na lang gid sir. Okay. Kung mo respetar ba yun dyan ako ning parutan ni. Kanang parot, kung magdala ko isa ka lalaki sa balay, igun sa manan ako, yan ang parot niya, "Imong bana." Nalipay ang bayi. Ako magdala ko duha ka lalaki sa balay, igun sa manan ako, kay mo man yung talent sa parot, "Imong bana og ang imuhang kwan, imong papa." Yan na ang parot. Wala na siya magpasayop-sayop kay itustos ba siya balik. Akin kung tulo ka lalaki, "Imong bana, imong papa, o imong igsuon." Nalipay kayo ang babayi. Karon last na lang yun sir. Kaya mauli na ko, okay na ko, kontento na ko ni kong parot. Parot, kung upat ka lalaki, wa kagwantang parot. Ay, niingon siya sa tindiro, "Sir, itustom na lang kong balik. Inanti kag palakiro ning bayhana." Wa kag-gets ang uban. Patustom na lang daw siya balik, kay gikapoy siya tubag. Anyways, dito sa ato ang verse, abrin yung Bible in the book of Proverbs. Okay, anyways, Proverbs chapter 14. May na lang ba natay ay andam gamay mga kuan ninyo, bahalag di mo kasabot diya. Proverbs 14 in verse number 30. Roll, bahalag kuan na lang roll, no? English? Madala ra nimo roll. Kung Bisaya, okay ra pod. So Proverbs 14, okay, kindly open your Bible. Abihigin yung Bible kay dito magsalig sa screen, no? Kay sa una ba ya magsimba ang mga baptist, wa ba gi screen ay. Magdabay gig Bible, okay? So Proverbs chapter 14, it's your time nga murag magpakli gyud mo diha sa inyong Bible. Proverbs 14 in verse number 30. Okay, Proverbs chapter 14 in verse 30. Okay, if you're there, say amen. Okay, atong basahon, inyong basahon diha sa inyong gilingkuran. Okay, akong Biblia na ingon, "Ang usa ka malinawong kasing-kasing maoy kinabuhi sa unod, apan ang kasina." Okay? Mao ang pagkadunot sa kabukugan. Unya, another verse, Proverbs 23 in verse number 17.
Yung Bible, ayaw itugot sa imong kasing-kasing sa pagkasina sa mga makasasala. Apan himua ang pagkahadlok kang Jehova sa tanang mga adlaw. Salamat kay naa sa screen. Okay, so atong pareho nagtuon mga igsoon about sa tong topic about envy or kaning gitawag nga pagkamasinahon. Okay? So magampo sa ta, Lord, salamat kaayo sa imuhang kaayo kanamo. Salamat Lord sa imong faithfulness. Thank you Lord for today nga makasimba mi Lord in spirit and in truth. Salamat kayo Lord sa kaygayunan nga magkapadayon mi sa pagtuon sa imuhang pulong. I pray Lord, please help me. Wala gyud koy arang mahimo Lord kung wala imong tabang. Please forgive me Lord sa mga kasalanan Lord nga nabuhat nako nga wa ka malipay. Hugasi Lord akong kasing-kasing una-huna. Bibisan pa Lord ang imong mga katawhan karon sa among pagtuon. I pray nga andamon nimo Lord among kasing-kasing ug among una-huna Ginoo nga madinawaton mi Lord sa imong pulong. Lord, sayod ko nga ang yawa mo'y among kaaway maningkamod siya. Apan Lord, I pray nga imong gapuson ang gahom sa kaaway nga di siya makapaggang Lord sa panimbahon. Salamat kayo Lord, in Jesus name I pray. Amen and amen. Thank you. So, matud pa sa tuang natun-an last Sunday, we talk about envy or kaning gitawag nga pagkamasinahon. Nasayod ko nga kitang tanan do na gyud tay kinaiya usahay, no? Kung dili usahay, ang uban tingali kanunay, no? Pero I hope nga sa dihang nahimo na kang anak sa Ginoo, hinahinay ni nga mawa nga kinaiya sa atong kinabuhi. Kay next slide, unsa man ni siday, ang pagkamasinahon maoy usa ka kinaiya. Nga kun dili gani masumpo, kun di gani na nimo undangon or maundangan, muhatod yun ni ngadto sa daghang mga suliran o mga problema. Now, ang bakta palihog dito ta sa number 1. Diin ba magsugod ang kasina? Oh, so natunan na to last Sunday, number 1, ang kasina kabahin kini sa atong karaang pagkatao nga gilubluban sa sala. Timan igyo na mga igsoon nga ang kasina naana ni nato daan before pata maluwas, di ba? Doon na nagyudoy. No, di mo kita malikayan nga mulantaw ka sa imong wala, sa imong tuo, sa unahan, sa likod. Tanan, no? Makapakos nimo nga mahimo kang masina, no? Muna nga gi-warningan ta nga dapat dili gyud nato ni ipasulabis tong kinabuhi. Now, number 2. Next slide, number 2. Tungod sa daotang kasing-kasing, dinasig sa yawanon nga pagbati ang kasina motorok. Timanin na ha, kung atong kasing-kasing di ay daot, problematic imong kasing-kasing, imong Christian life, dili active diya sa Ginoo, no, motorok gyud ay ning kasina. Gitawag kini ni Ginoong Hesus nga daotang mga mata. Kabantay mo sa mata sa masinahon, lang tawagan ni, oh. Di ba? Yun ana na siya, no? Dili mahimutang ba, mahiwi gyud ang mata. O say kalainan sa libakira o sa kasina, kanang sinahon. O kanang libakiro, ang liog apil na mulingi, kay magkitabi magyod, no? Kitabi ba? Kay libakiro, pero kanang sinahon, ang mata ray palihok ana, no? Para dili kayo halata nga nasina ba? Oh. So, itawag na ni Jesus Christ nga evil eye, no? Daotang mga mata. Now, dirita sa number 2. Number 2, kinsa ba ang nagkinabuhi uban ang kasina? Ato naman ito na last Sunday, ato lang i-review. Number 1, kadtong nagkinabuhi sa unodnong gawi, no? Kung nagkinabuhi ka sa unodnong gawi, buot pasabot, nagkinabuhi ka sa kasina. Number 2, diha, nada sa screen, kadtong mga bata pa sa pagtuo. So, buot pasabot, kung wala pa di ay ka migrow sa imong pagtuo, dali ra ka masina. Amen? So, i-evaluate nimo, Pastor, nga naning murag naa pagyud ko ana da. So, buot pasabot, dili pa kayo kaning grow sa imong Christian life, no? Iampo nimo sa Ginoo, Lord, tabangi ra gud ko Lord nga sa dihang dunay mga bag-ong material nga butang akong silingan, bag-ong material nga butang akong isig Kristohanon, dapat Lord tabangi ko please nga malipayon ko uban nila. O dili kay mag-uol ka ba? Pero kaya nang masinahon mag-uol, di ba? Kung naay makita nimo nga improvement sa imong isig Kristohanon, murag di ka malipay. So buot pasabot naa kay kasina unya. Buot pasabot wala pa kami grow sa imong pagtuo. Amen? Now, ikatulo, next slide.
Kinsa ba ang nagkinabuhi uban ng kasina? Ikatulo, ang mga mini og sayop nga alagad sa Dios. Kung inyo nadumduman, tungod sa kasina na hiadto or ang resulta bitaw sa kasina sa mga chief priest, ilahang gipalansang or ilang gilansang nakakos na ang kasina nga nalansang si Jesus Christ dito sa cross. Tungod of envy. Kay nasina sila, they feared, no, nahadlok ang chief priest and then they envied Jesus. Kay si Jesus nagsulti, nagwali man sa kamatuoran, pero di sila ganahan kay basin ang mga tao. Di na mo tuo sa mga high priest mo na nga ilahang gipalansang or sa tubangan ni Pontius Pilate, ingon ang mga high priest, giignan nila mga tao, gi-urge nila mga tao nga crucify him. O mo na nga tungod sa kasina, no? Mo na nagdala or nagkinabuhi ang mga sayop ng mga alagad sa Dios. Okay, so parayon ta dirite sa ikaupat, no? Kinsa ba ang nagkinabuhi uban na kasina? Ikaupat, kadtong nagkinabuhi alang sa kaugalingong interes. But pasabot, kung imuha lang yun ang imuhang kaugalingon, ang imuhang kanunay lantawon, masina gyud ka. Kay lantawon nimo, gamay pa man kog sweldo. Ang kauban dako na magsweldo, o di ba? So mag-compare dayon ka hangtod sa masina dayon ka, di ba? Bati man ay akong trabaho, tiglimpyo ramang ko og plancha, tigmap ramang ko sa salog. Unsa man ay akong trabaho? Kung magsigi kag lantaw sa imong kaugalingong interes o sa imong kaugalingon, masina gyud ka. Amen? Mo na nga ayaw pag kinabuhi anang maglantaw lang ka nga unsay makuha nimo sa imong pagkapangkaugalingon. Okay? So I hope nga this would be a reminder natong tanan nga kinsa ba ang nagkinabuhi uban ng kasina? Kadtong nagkinabuhi sa unodnong gawi, kadtong mga bata pas pagtuo, mga mini og sayop nga alaga sa Dios niya. Ikaupat, last for point number 2, kadtong nagkinabuhi alang sa kaugalingong interes. Now, dirita padayon ta in point number 3. Dirita sa ikatulo. Next slide. Unsay epekto sa kasina? O diri atong tun-an. If you're taking notes, unsay epekto aning kasina? Maayo ba ang epekto ni pastor or dautan? I tell you, dili gyud maayo ang epekto. Okay, kay number 1 lantawa. Ang taong may kasina dili malipayon sa kalambuan sa uban. Amen, napa mo? O kung ang tao gani nga dunay kasina, eventually di gid na siya malipay sa kalambuan sa uban. Sama ni King Saul. Okay? Sama ni King Saul, if you can roll yata. Next slide. In 1 Samuel chapter 18, in verse number 6. 1 Samuel chapter 18, in verse number 6. Kung naamo sa inyong Bible, nantawa inyong Bible, 1 Samuel 18 verse 6, og nahitabo sa nahiabot sila sa diha nga nahiuli si David gikan sa pagpatay sa Filistihanon. Nga ang mga babayi nang gula gikan sa tanang syudad sa Israel. Take note, ani nga time dunay battle between Israel and Philistines. Unya nidaog ang Israelites. Muna nga nibalik sila sa syudad sa Israel. Unya ni salubong nila ang mga babayi. Nganda nag-awit na nagsayaw aron sa pagsugat kang hari Saul. Uban ang mga gagmayng tambor, uban sa kalipay, uban sa tulunggon sa paghuni. In verse 7, og ang mga babayi na nag-awit sa usa ka awit. Sa diha nga sila na naghuni og na nag-ingon si Saul nakapatay sa iyang mga linibo og si David sa iyang tinagpulo kalibo. Okay? In verse number 8, og si Saul naligut-gut, tanawa ra gud ang tao nga nay kasina. Og si Saul naligut-gut sa hilabihan gayud. Og kining pulo nga wala makapaymuot kaniya, laliman ka giingnan siya nga 1,000 ray napatay ni Saul. Pero si David 10,000. Perting suyaan niya. Unya maingon siya, gipahinungod nila kang David nga tinagpulo kalibo. Unya kanako ilang gipahinungod ang mga linibo lamang. Ug unsa pay uban nga maiya kun dili ang gingarian. Grabe ang unahuna dayon ni King Saul, no? Ani advance di unahuna.
kung muingon sila linibo, pulo kalibong napatin ni David, basin po magunhon na sila nga, si David ay mupuli na ko pagkahari. Lantawa in verse number 9. Og si Saul, lantawa gani, next slide please. Og si Saul nagpasiplat kang David. Kabalo ka unsay English term anang nagpasidlat? And Saul I David. I kabantay ka nang masinahon, sundan-sundan juga na, oy. Kabantay ka sa mata sa kanang neck, kanang masuyaon juga ba? Sundan juga na. Lakaw ni mo, murag iskan ka, iskan. Oh, and Saul, I David. Ni adtong adlaw og ngadto sa unahan. Oh, so kung ang tao di ay nga dunay kasina, di na siya malipay sa kalambuan sa uban. Oh. I-check imo ko galingon, unsa man ko? Unsa man ta? Di ba? Malipay ba ka kung makita ka sa uban nga Kristohanon nga nag-uswag na or unsa man masuya gyapon ta or nasina gyapon? So i-check na to kay naman. Ang epekto sa kasina, una ang tao nga may kasina dili malipayon sa kalambuan sa uban. Now, number 2. Tamaglangan. Number 2, next slide. Ang kasina, taminaw, muhatod ngadto sa kriminal nga buhat. Naapa mo? So, di lang kay imuhang dili ka malipay sa kalambuan sa uban. Uy, bantay kay nga naman mo i-level up ra ba gining kasina? Muhatod kini sa kriminal nga mga buhat atong lang taon diha daghang verse diha Genesis chapter 37 in verse number 3. Atong lang taon Genesis 37 verse 3. Salamat Kristo operator abti kayo. Og si Jose si Joseph ba? Si Joseph. And Joseph gihigugma ni Israel. Kabalo mo kinsa si Israel? Iyang papa, si Jacob. So gihigugma kay siya ni Jacob, si Joseph, nga labaw sa tanan niya nga mga anak. Kay siya gianak sa iyang pagka-tigulang ug iyang gibuhatan siya og usa ka sinina nga sa nagkalaing-laing bulok. But pasabot, dunay sanina nga nagkalaing color ang gihatag niya kang Joseph. So kung ikaw nga ginikanan pili anak ni Israel ni Jacob, 12. Unya sa tanang anak niya, si Joseph ray gitagaan niya clothes of many colors. Kana bang sanina nga daghang mga color ba? So pagkita sa mga igsoon, ay espesyal si Joseph. Di ba? So nasuya sila. Unya in verse number 4 lang tawa. Og nakita sa iyang igsoon nga ang ilang amahan nahigugma kaniya labaw kay sa tanan niya nga mga igsoon. Og sila unsa man nagdumot kaniya og wala makahimo sa pagsulti kaniya sa makigdaiton gayud. So di na sila managad ni Joseph. Nasuya na gyud ang iyahang mga igsoon. Unya in verse number 11 ang bakta. In verse 11 lang tawa. Og ang iyang mga igsoon nasina kaniya apan kini nga pulunga gitaguan sa hunahuna sa iyang amahan. Wa na kabalo ang iyahang si Jacob nga nasuya na day ang iyang mga anak kang Joseph. Now in verse number 18 unsay gibuhat nila, apan siya hingkit-an nila didto sa halayo. Ug sa wala pa siya moabot kanila, wa na nagsabot na iyang mga igsoon. Nagsabot sila batok kaniya sa pagpatay kaniya. Kabantay mo sa point number 2, ang kasina magdala og kriminal nga buhat. In verse number 20, latawa ang bakta. Busa, yan na sila, muadto kita og patyon nato siya. Patyon nato si Joseph. Og ihulog nato siya sa usa ni anang mga gahong. Kanang gahong atabay nga walay sulod. Og ingon, talamang unya, may usa ka mananap, ignon daw nila ilang papa nga, Papa, nay usa ka mananap nga mapintas nga mitukob kaniya. Og tan-awon ta kung unsa ang madangat sa iyang mga damgo. So tungod silang kasina, nagplano na sila, di ba? In verse number 21, og nakadungog niini si Ruben, og siya giluwas niya sa ilang mga kamot nga nagaingon, dili lang nato siya patyon. In verse 22, og miingon kanila si Ruben, dili kamo magpatulo og dugo. Kadumdum mo ni Pastor Ray, giwali man niya no nakalakbitan niya last Sunday.
ihulog siya ni ining gahong nga anaa sa kamingawan. Apan ayaw ninyo pagbakyawa ang kamot batok kaniya. Kini ginaingon niya sa pagluwas kaniya gikan sa iyang mga kamot aron siya ikabalik sa iyang amahan. So naay idea si Ruben nga dila nato ni siya patyon, ato na lang ni siya ihog dito sa atabay nga way sud nga tubig. Og in verse number 23, og nahitabo nga sa pag-abot ni Joseph or ni Jose sa iyang mga isuon nga gihubuan siya nila sa iyang sanina, sa sanina nga nagkanilaing bulok katong clothes of many colors nga iyang ginasulob. In verse number 24, lantawa, og siya gidakop og siya gihulog nila sa gahong. Gihulog siya dito sa tabay. Apan ang gahong walay sulod. Kay kini walay tubig. Unya in verse 25, lantawa, og naglingkod sila sa pagkaon sa tinapay. Og gihayat ang ilang mga mata og na nagtanaw sila. Og ania karon ang usa ka panon sa Ismilihanon. So nakita sila nga wa may prophet nato nga ihulog or patyon nato ni atong igsuon. Kita sila Ismailites nga gapadulong Ismilihanon. So nakaunahuna sila nga aron mo ginansya taon si buhaton nila. Ibaligya na lang nato ni si Joseph. So nagapadulong gikan sa Galaad uban ang ilang mga kamilo nga nagatangkil sa pahumot haplas ug mira nga ginadala nilang ngadto sa Ehipto. So ang Ismailites padulong sila sa Egypt. In next verse please. Og si Judah, nakaunahon na din si Judah, ningon siya maigsoon, unsay kapuslanan nga mapatay nato ito yung igsoon og matago nato ang iyang dugo. In verse 27, natawa, umari ka mo og ibaligya nato siya ni ining mga Ismilihanon og dili nato pabakyawon ang atong mga kamot batok kaniya kay atong igsuon siya. Ato usab nga unod og nagpatalingog kaniya ang iyang mga igsuon. Unya in verse lantawa, lahi na po na nga topic ng next verse. So kung imo makita, no, tungod sa kasuya di ay sa mga igsuon ni Joseph, una nasuya sila kay gitagaan og clothes of many colors, di ba? Unya unsay gibuhat nila? Nasina sila. Unya nagplano sila nga ilang patyon. Unya tungod kay nagplano sila, ilang giput in action. Gihulog nila sa tabay nga walay tubig. Unya di lang to mo inahigoman ni Joseph, gibaligya siya sa Ismailites. Unya nahimo siyang slave dito sa Egypt. Pagkapait, no? So ang tao di ay nga dunay kasina, muhatod kaniya ngadto sa kriminal nga mga buhat. Now, karon, number 3, no? Number 3, dirita sa number 3. Unsa epekto sa kasina? Number 3, ang kasina mo'y mahimong sipsip ang taong sinahon. Oh. So akong balikon, ang tao di ay nga dunay kasina, mahimo dai siyang unsa man? Sinaha diha sa screen. Sipsip, no? Kamo na basa diha, no? Mahimong sipsip ang taong sinahon. So doon na day verse pastor ga naghulagway ani. So kabantay ka nga ang taong sinahon magsige ra nagsumbong. Di ba? Di ba? Magsige ra nagreport bisag dili mao. Ang taong sinahon magsige nag dot sa tao nga makakuha siya interest or makaginansya siya. So bati kayo nga kinaiya, no, nga doon natay kasina. So lang tawag gani in Esther chapter 3, atong isgutan kaning tao nga si unsa man? Nakaila pa mo? Nakanumdum mo? Lantawa, Esther chapter 3 in verse number 2. Lantawa, ug ang tanang mga alagad sa hari nga dinha sa ganghaan sa hari nagyukbo og nagtahod kang Haman. Nakadumdum mo ni Haman sa ligando ni King kinsa man? Sa hari, di ba? Ni Ahasverus. Kay ang hari nagsugo sa ingon mahitungod kaniya, apan si Mordecai wala mo yukbo og magtahod kaniya. Kay kani si Haman, kan man siya, hambugiro man ni si Haman. Gusto niya nga talahuron sa siya basama sa hari. So iyang gibuhat,
nagpatahod siya sa mga tao. Kuyaw po ning tao nga kung ano, mangita kag pagtahod ba mo na kita mga isuon. Kitang tanan, paminaw mo ha, kitang tanan, we are all servants of God. Maski si pastor, ingon siya, kitang tanan, servants of God ta, no? Pero dapat mo respeto ta sa pastor, di ba? Pero kitang tanan, isip mga anak, sige, no, we are servants of God. Pero kani si Haman kuyaw ni, magparespeto siya, unya, doon na yung sa katao nga, wala may respeto niya, wala mo yukbo. Kani si Mordecai, inya, in verse number 5, ato lang tawon, ang bakta, og sa nakita ni Haman nga si Mordecai, wala mo yukbo, ni magtahod kaniya, unya, si Haman, na puno sa kaligut-gut. Apil ang iyang ngipon, nagkagot. In verse number 8, ladawa, in verse number 8, og si Haman miingon kang hari Ahasverus, kang King Ahasverus, adunay usa ka katawhan nga nagakatag sa halayong dapit og nagkatibulaag sa tiliwala sa mga katawhan sa tanang nga lalawigan sa imong gingharian. Nagpasabot siya sa Israelites. Ug ang ilang mga balaod, lahi sa balaod sa tagsa-tagsa ka katawhan, ni nagabantay sila sa balaod sa hari. But pasabot, paminaw, nisumbong si Haman kang King Ahasverus. Nagpalaban na yun siya, no? Kaya nakita man niya nga si Mordecai, di mo respeto niya. Adto na siya sa hari. Kung sa may tawag na, nagpasip-sip siya, di ba? Oh. Lantawag gani, in verse number 9, dawa, kung kini makapahimuot sa hari, ipahimo ang pagsulat nga sila pagalaglagon. Nagpahimo siya decree nga katong dili mo respeto, ilaglagon, pagapat yun. Ug ako mubayad sa 10,000 talento nga salapi sa mga sinaligan sa buhat sa hari, aron sa pagdala ni ana ngadto sa tipiganan sa bahandi sa hari. Lantawa gani, unsay nahitabo, no? Tungod sa kasuya ni Haman, tungod sa kasina niya nga wala miyukbo si Mordecai, nisumbong siya sa hari. O another person nga tuntunan. Lantawa in Daniel chapter 3 in verse number 8, unsay nahitabo ani? Daniel 3:8, tungod ni adtong panahona, may pipila ka mga Kaldihanon nga mingduol og ming pasaka sa sumbong batok sa mga Hudyo. Oh, in verse number 9, sila ming tubag og miingon kang Nebukadnezar nga hari, o hari, mabuhi ka sa walay katapusan. In verse 10, ikaw o hari naghimo sa usa ka sugo nga ang tagsa-tagsa ka mga tao nga makabati sa tingog sa trompeta, sa flauta, sa alpa, sa kabutsi, sa salterio, sa 12,000 ug sa tanang matang sa tulunggon, muhapa ug mosimba sa larawan nga bulawan. Unya in verse 11, ug bisan kinsa ngadto nga dili muhapa ug dili mosimba, igatambog sa taliwala sa usa ka hudno nga nagadilaab sa kalayo. So nasabtan yung story. So dunay misumbong sa hari nga dunay pipila ka mga batanon nga wala mingyukbo. Nya natawa in verse number 12. Adunay pipila ka Hudiyo, o mo nay sumbong, nga imong gitudlo ibabaw sa mga buluhaton sa lalawigan sa Babylonia, si Sadrak, Meshach ug si Abednego. Kining mga tawhana o hari, wala magtagad kanimo. Sila wala mo alagad sa imong Dios, ni mosimba sila sa larawan nga bulawan nga imong gipatindog. Unya in verse 13, og si Nebukadnezar, tungod kay dunay sip-sip ba nga ning tumbong niya, sa iyang kapungot o kasuko, nagsugo sa pagkuha kang Sadrak, Meshach ug Abednego, nan ilang gidala kining mga tawhana sa tubangan sa hari. So niatubang na si Sadrak, Meshach ug Abednego. Diri ko motapos. In verse number 12, in Daniel chapter 6, in verse number 12, lantawa, og sila mingduol og misultis tubangan sa hari, mahitungod sa sugo sa hari. Wala ba ikaw mutimaan sa usa ka sugo? Nga ang tagsa-tagsa ka mga tao, mga muyo, bisan unsang Dios, kung tao sulod ka, katuan sa kaadlaw, gawas kanimo o hari, igahulog sa langob sa mga
leon. Oh, ang hari mitubag og mingon, ang butang matuod sumala sa balaod sa mga Midyalhon o mga Persyahanon nga dili mausab. Ani nga time, doon na po'y nasuya, another person si Daniel. No, unsay nahitabo? Doon ay ming sumbong sa hari. Lantawa in verse number 13, og mitubag sila og miingon atubangan sa hari, kana si Daniel nga anaa sa mga anak sa pagkabihag sa Juda wala magtagad kanimo o hari. Ni sa sugo nga imong gitiman-an kundili nagampo magkatulo sa usa ka adlaw. So una, si Haman. Ikaduha, nagsumbong kang Shadrach, Meshach, Abednego kang kinibog kay sa ikatulo kani si Daniel. Ang accusation siya nagampo siya sa ikatulo, magkatulo sa usa ka adlaw niya, wala siya magampo sa hari, no? Wa siya magtahod. Unya in verse number 14 lang tawa. Og ang hari sa pagkadungog niya niining mga pulunga nasubo pag-ayo. Og naninguha sulod siyang kasikasing sa pagdala kaniya. Kay suod man ni ang hari og si Daniel. Og siya naghago hangtod sa pagkasalob sa adlaw aron sa pagdala kaniya. In verse number 15, og kining mga tawhana na nagtigom atubangan sa hari og miingon sa hari na tawa. Hibalui o hari nga kini balaod sa mga Midyalhon og Persyahanon nga walay sugo ni balaod nga gitugod sa hari nga mausab. In verse 16 latawa. Og ang hari nagpasugo og ilang gidala si Daniel og gihulog siya sa langob sa leon. Karon ang hari misulti og miingon kan Daniel, ang imong Dios nga imong gialagaran sa kanunay siya ang magaluwas kanimo. O lantawa tungod sa kasuya, no, tungod sa kasina, tungod sa kasipsip sa mga tao, no, si Daniel gitambog sa langob sa leon. So timanina, no, ato ning padayonon, ano, atong paningkamutan nga mahumanin next Sunday. Okay, balik mo ha, kay time naman magampo ta. Ginong Dios, amahan na mo langit noon. Salamat kaayo Lord sa amo ang gamay nga natun-an this morning. Salamat kay sa imong pulong. I pray Lord nga magapanalangin kaniini nga kini nga mga pulong, mga kamatuoran among napaminawan this morning sa among Sunday School. Moturok ni Lord sa mong kasing-kasing. Unya madumduman na mo Lord sa panahon nga doon na may kasina. Tabangi mi Lord nga mawala ni Lord sa mong kinabuhi. Nga dili mi masinahon apan magmalipayon mi sa ubang mga tao. Salamat kay Lord. In Jesus' name I pray. Amen.